Diwalini shal kitingai kali Mwtai terno Rwksawi tini Oktober tali noichisu salmari Chakra longtrai bili bekas tini rabar Bagan Puja komtini luaji Mumbai Chakrajwkrogno Lukurogno Bagwikha rikatal nukong khongbachini Chakrajwkrogno rikatal Bagwikha Bagina yangai Bagwikha Puja komtini President Arjun Teporma loko hamkrai samung tangnai Jai Bahadur Rupini Chandra Rupini khobai kamini okra Chakra rok বসুনো তিনি রিগনাই রক বাগজাখা হামবাই Diwalino কয়েকদিন আগে जों পুজাও কিছুটা রিগনাই বাকা আপুর যত বাকমালিয়া এই 25-30টা বাকখানা আপুর আমি বাকি তাই হইছে जों কাউ রুপিকা তাই হইছে কালী পুজো ফোন রলাইছিনাनै আবনো তিনি जों প্রায় 50 জনা जोंनि তাই বুড়া বুড়ি দंनाय রক ओंखाय दुति किसा যারা কিসা চুগিয়া দंनाय রক বংনো जों distribution kaya sini. Bo am sayo tay tamuni nahar munoti awar Bagan bazar. Okay, escape produksi. Hene salrogo bo haike hain hai rijak na bo hai. Chesta khai tongo beskang sala bosen tai omke जों program khainai jahate जों jotono ini to pujani maidhome rekha taisa program khai जों donai chesta khainai chesta khai tong tai butunai. खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम याफारो ओजों साशा नाय थथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि बागै तुबे फाइगा धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरंनि रांचा कजामनो सलाय कदाल हलमा गना रांचा वनरक बायनानि शेप मानाय तो ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा औरो रांचा नि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ Day diamond making charges tongnai 100% off. Swrangchati jewelers kotor khai juda chain te diamond collection rok bonarok nugui manai. Amsat simia ko te bokot maka hamtong ko noroni bagai. Swrangchati jewelers so kisna diamond 25,000 ne mani pai khe scooty te car manani sebo tongnai. Jot to lukurono dhanteras te Diwalini hamjamu yafaro. O Diwali o jotoni noknoko माइफां ते खलफां बाय कोपलुं अंगिदं ओजों साशा शालनो ते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरोगनो हमजगमा ते कबुं मुं याफारो हामबाय